Good morning mga amigo. Yan, naalita dire sa grader GR165 ato ni bandaron. Yan ate. Ito chikapon yung battery. Dugay-dugay na ba din na? Nagbula-bula mo din mga amigo. Bula-bula. So 11. Asan man ni? So dara amigo. Dara amigo mga 11. Ipatol man yung tester amigo. Dara amigo mga 11 amigo. Adi ni kapasar. 11. Saling isa. Siguro pasal yun Adusi migo, adusi. Katura isa, ilisa na to. Okay. Ano sa nato dire kay tao na ito ilisa na yung karya ang battery. Okay. So yan, fast forward tayo mga amigo na kabit na natin yung battery, bagong battery luma pala. So huwag kalimutan yun, sikat tayo din sa makina. Yan makina. Engine. Yan, sakto lang. Ito lang mga amigo. Level. Yan. Yung aircon. Tapos tubig. Siyempre tubig. Yan, meron. Wow! Okay. Tingnan natin yung sa kapila amigo, baka may hayop dito ba. Pag andar natin hindi makain yung hayop sa makina. Baka may pusa ba ahas. Yan, ito turbo niya. Tingnan natin sa sa makina, baka may hayop ba. Check up yung belt. Yan, clear. Go, clear. Hydraulic. Yan, sakto lang. Yan, okay, andar tayo. Ito yung tutor niya amigo, relay. Ito yung relay niya amigo. Tapos yung susi on nyo. Yan. Tapos may push button doon para umandar siya. Yan. Umandar siya amigo. Lang kasimple amigo. Yan lang. Lang muna. Okay.